काल रात्रि नमस्ते जय दुर्गे चामुंडे जय भूतापहारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्ते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते सृष्टिस्थितिविनाशनां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्ते दीनाथ परिश्रामपरायणे सर्वसाधी हरे देवी नारायणी नमस्ते देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः যুগে যুগে যখনই পৃথিবীর উপর ঘনিয়ে এসেছে কোনো অশুভ শক্তির ছায়া, ঠিক তখনই আবির্ভূত হয়েছেন দেবী আদ্যা শক্তি। দুষ্টের দমন হেতু তার প্রকাশ। একাধারে তিনি সৃষ্টি করতে, অন্যদিকে রক্তবীজকে সংহার করে তিনি রক্তবীজ নিয়ে আদ্যা শক্তির এই রূপ দেবী কালরাত্রি। বাবা, তুমি তো বলেছিলে মা প্রসন্নময়ী, তবে মায়ের হাতে মুন্ড কেন? সেটা যে পাপকে ধ্বংস করার এক প্রতীক বাবা। পাপ? সেটা কি? পাপ তবে তোমায় এক দুষ্ট দানবের গল্প শোনায়। তার নাম রক্তবীজ। আমি রক্তবীজ, সমগ্র জগৎকে যে একদিন পায়ের তলায় রেখে শাসন করবে। দুষ্ট, তোর ইচ্ছে কখনো পূরণ হবে না। বধ করার পর ক্রোধে ফেটে পড়লেন মা। শুরু করলেন প্রলয় নাচন। দেবাদিদেব মহাদেব এলেন মাকে শান্ত করতে।